بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم داود جلالي من الجزائر. اليوم إن شاء الله سنبدأ سلسلة من الدروس الخاصة بأصحاب الأوتوماتيزم اندستريال ou bien خاصة بأصحاب جيني إلكتريك جينيرالمون les électrotechniques etc. إن شاء الله في هذه السلسلة سنتطرق أولا إلى الدرس خاص بالأوتومات بروغرامابل، نعطي لمحة عامة حول هذا الجهاز، كيفية عمله، شنو هما لي بروغرام qu'on a utilisé pour le programmer, ainsi des généralités sur les systèmes automatisés etc. بعد إن شاء الله سنتطرق إلى دروس خاصة بالميكرو كنترولر، سنتطرق إن شاء الله إلى دروس حول كيفية برمجة الميكرو كنترولر، les structures internes d'un microcontrôleur اللي ما نلقاوهمش جينيرالمون في دي فيديو توتوريال. ان شاء الله راح نديروا اعمال تطبيقيه نفهموا ان شاء الله bien comment utiliser ce dispositif. اليوم ان شاء الله سنتطرق الى جهاز اللي هو هام جدا خصوصا في المصانع، واللي هو qui s'appelle automate programmable ou bien بطريقة مختصرة un API c'est-à-dire automate programmable industriel، اللي فيه العديد من الأشكال والعديد من الأنواع. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا d'une manière générale c'est quoi un automate programmable، لمحة عامة ومختصرة حتى لا أطيل عليكم. سنبدأ بحول الله حول les structures d'un système automatisé, c'est-à-dire les structures générales d'un système où on peut dire qu'un système est automatisé ou non, ou bien إذا صح القول la structure générale d'un système automatisé. Bon, généralement les systèmes automatisés يتكونوا من 3 طبقات ou bien 3 parties qui sont essentielles. La première partie c'est la partie opérative. Donc la partie opérative واش نلقو فيها des préactionneurs, c'est-à-dire des variateurs de vitesse, de moteur, des distributeurs électro-pneumatiques ou électro-hydrauliques. نلقو فيها بحال الحوايج اللي نستخدمو فيهم باه كوموندو ou bien باه فاليو دي فيتيس، فاليو دو température etc. نلقو فيها des actionneurs c'est-à-dire les moteurs Vera, etc. Les moteurs, par exemple, moteur asynchrone, moteur synchrone, l'essentiel des lampes, l'essentiel des actionneurs. Donc, on a des capteurs, c'est-à-dire les capteurs vont nous informer de l'halle اللي راه فيها système. Par exemple, on a des capteurs de position اللي indiquent باللي un vérin راه وصل للمنطقة المعينة والمطلب أو بيان المنطقة المطلوبة، ou bien une pièce هي وصلت لمنطقة معينة. des capteurs de température par exemple, température, l'essentiel pour température d'un système, c'est-à-dire إذا وصل السيستم 50 degrés راح يقوم le système de refroidissement يبرد لنا le système etc. Par exemple, on a ici des caméras, ici des codeurs optiques, des détecteurs indicatifs et optiques etc. وعندنا la partie اللي هي مهمة جدا اللي هي la partie commande وين نلقاو l'automate programmable تاعنا، c'est-à-dire إذا حبينا نمثلو هذا الشكل بحيث يكون مطابق للشكل الإنسان، نقدر نقولوا باللي les actionneurs et les préactionneurs هما les actionneurs هما الأذرع ذراع الأرجل الإنسان، les capteurs هما الحواس الإنسان، c'est-à-dire حاسة الشم السمع etc. اللي نقدروا نقيسوا بها
باغ اكزومبل حاسة النظر قد نقيس بها لا ديستونس، هي نفسها نفس لي كابتور باغ اكزومبل كابتور دو بوزيسيون اكسيتيرا. اي لا بارتي كوموند هي لو سيرفو، هي بحال عقل الانسان. عقل الانسان ماذا يحتوي؟ هي عقل الانسان هو اللي يدبر، هو اللي يتحكم في الاذرع، هو اللي يتحكم في الحواس، هو اللي يتحكم في كل شيء، هو اللي تريتي لي زانفورماسيون اللي يجوه باغ اكزومبل اللي ياتي لي زانفورماسيون اللي ياتوه من الحواس ديالو. on trouve généralement aussi des interfaces en machine، هذه s'appelle une partie de relation، c'est-à-dire هذا المكان وين يكون فيه l'opérateur. L'opérateur يحتاج des boutons et voyants، par exemple bouton marche et arrêt, bouton d'urgence, etc. ou bien des systèmes qui sont optimisés et évolués pour des écrans tactiles comme les usines. Généralement les machines, les CNC machines et les machines modernes, on trouve des écrans tactiles, des PC, etc. L'essentiel وين يقدر l'opérateur يتحكم في السيستم تاعنا. Donc pour cela عندنا نهضروا ان شاء الله نحكيو على l'automate programmable. Donc l'automate programmable قبل ما نبداو نعرفوا au moins quelques historiques. Donc l'automate programmable créé en 1968 au USA. Donc l'automate programmable représente l'intelligence des machines et des procédés automatiques. Donc كما قلنا، donc définition d'un automate programmable. C'est un dispositif électronique programmable destiné à automatiser des processus tels que la commande des machines électriques ou bien des robots industriels. Donc هاد الهضرة واش نفهمو بها؟ نفهمو بلي l'automate programmable c'est un dispositif، هو جهاز إلكتروني قابل للبرمجة، c'est-à-dire c'est un dispositif électronique programmable اللي نقدروا به نصوبوا ou bien on trouve un programme pour automatiser un système. Donc la fonction de l'automate programmable analyse l'information, capteur, dialogue par ses entrées. Généralement on trouve ici les entrées et ici les sorties de provenance du capteur. Les entrées vont recevoir des informations et on a par la sortie des ordres aux préactionnaires, c'est-à-dire le moteur pendant une durée ou par exemple, etc. Et tout ça avec un programme, bien sûr. Bon, donc programme, on va c'est quoi les différents programmes utilisés pour les automates programmables, واش يديروا هذو les programmes, comment كيفاه ندخلوا le programme dans l'automate programmable, etc. Donc l'automate va traiter les informations qui viennent de provenance des capteurs et va les mettre ou bien donner des ordres par des préactionnaires aux préactionnaires. L'architecture matérielle d'un API. Bon, l'architecture interne مكونات الداخلية l'automate programmable ما هي تكون. Bon, l'automate programmable qui تكون من unité de traitement, c'est-à-dire unité de traitement تكون microprocesseur et mémoire, qui est mémoire de données et mémoire de programme. Par exemple, mémoire de programme qui contient le programme qui est exécuté par le microprocesseur. Le microprocesseur كما قلنا هو le cerveau، هو العقل ديال الإنسان، هو العقل اللي يتحكم في الإنسان. عندنا des interfaces d'entrée et sortie, c'est-à-dire les interfaces de sortie pour la commande des préactionneurs et les interfaces d'entrée pour la dialogue en machine. La partie de relation d'un pupitre. Donc pour le module de communication,
دونك هذا الاوتومات يجي الواحد يقول لي كيفاه بروغرام ندخلو في الاوتومات بروغراماب. انا نقول له بلي كاين ان موديل دو كومونيكاسيون اللي فيه ان ار اس 232 دونك بور كومونيكي بحال اللي عندنا في البي سي. ار اس 232 اللي بعد تشوفوها ان شاء الله في الدروس الخاصه بالميكرو كنترولور. دونك لو موديل دو كومونيكاسيون يسمح لنا باه نوصلوا l'automate programmable avec un PC, communication entre deux systèmes, PC et l'automate programmable. Le programme, حنا اللي نديروه حنا اللي نوجدوه في البي سي ديالنا على دي لوجيسيال بيان سور باسكو شاك اوتومات بروغرامابل عنده اللوجيسيال تاعه. باغ اكزومبل شنايدر يخدم باللوجيسيال دو بروغراماسيون زيروسوفت. عندنا سيمنس اللوجيسيال المشهور اللي هو ستيب سيت. بعد رايحين ان شاء الله نطرقوا شاك بروغرام او شاك لوجيسيال ندو لمحه عامه. اذا قلنا بلي حنا بروغرام حنا اللي نديروه على دي لوجيسيال على دي بروغرام. بعد اللي رايحين ان شاء الله سوف نتطرق لهذه البرامج نعرفوا لي بروغرام المشهورين للاوتومات بروغراماب اللي يستعملوهم الناس بزاف. عندنا الموديل داليمونطاسيون جينيرالمون يحتاج 24 فولت pour l'alimentation en courant continu. Elle est acculée. Donc pour les programmes نقولوا حنايا automate programmable quand il y a un programme اللي هو اللي يدير هذو الاشياء، هو اللي يعطي لا كوموند، هو اللي يعطي غراس l'automate programmable grâce à le programme هو اللي يقدر يتحكم لنا في لي زاكسيونال، اللي يقدر جينيري لنا دي زوردر اكستيريور. دونك بور سولا كاين واحد المنظمه بروبوزت او بيان فرضت 5 نتاع لي بروغرام اللي هما مشهورين. هادو 5 بروغرام او بيان وي 5 بروغرام هادو اللي نديروهم pour la programmation. دونك سوف ننطلق ان شاء الله. اول بروغرام اللي هو جراف سيت اللي هو بروغرام UCA par les français. Donc le graph set c'est un langage graphique. Donc il y a la forme générale dialogue. On a ici le graph set باش تكون 3 étapes essentielles ou bien 3 éléments essentiels. اول حاجه يتكون بها le graph set c'est-à-dire l'étape اللي نلقوها en carreau ici 10 par exemple, l'étape 20, l'étape 1, l'étape 2, etc. وجينيرالمون دايما وهذه ركزوا اكدوا عليها ان l'étape initiale تكون par deux carrés représentant par deux carrés. عندنا la liaison orientée entre étape et transition, c'est-à-dire هذه la liaison orientée par une flèche de haut en bas فوق لتحت، c'est-à-dire تقول لك باللي نهاية l'étape والعودة إلى l'étape initiale. عندنا transition entre deux étapes, c'est-à-dire étape 10, étape 20. On a ici transition, c'est-à-dire la condition هو الشرط إذا تحقق هذا الشرط راح تكون يسمح لنا بالانتقال من الإيتاب هذه إلى الإيتاب هذه، c'est-à-dire من الإيتاب 10 إلى إيتاب 20. On a ici l'action, c'est-à-dire chaque étape a une action تاعها. Par exemple sortie de vérin en étape 1, c'est les par exemple on va voir Inch'Allah un exemple pour bien comprendre. Donc واش قلنا نكرروا، قلنا l'étape initiale se présentant par deux carreaux, l'étape généralement se présentant par un carreau. Donc si l'étape هذه اللي ما قلناهاش est active, si l'étape est active واش معناتها؟ si l'étape est active c'est-à-dire l'action راح تندار، c'est-à-dire رانا في l'étape هذيك الفلانية. par exemple l'étape 10 رانا في l'étape 10. donc si l'étape est active
ركزوا عليها مليح. On représente l'étape par, ou bien on ajoute un trou ici, c'est-à-dire un trou ici, c'est l'étape active. On a la condition, c'est-à-dire la transition. إذا كانت la condition محققة ولا الشرط محقق راح يسمح لنا بالانتقال إلى المرحلة الثانية. إذا ما كانش محقق عمره لا راح يروح إلى المرحلة الثانية. دونك هذا الشكل par exemple هذا سيستم مونتاج باز، هذا شكل أساسي فقط، باسكو لو جراف سيت فيه أشكال متعددة ويمكن لك تبدأ فيه حسب القدرات ديالك، راهو ساهل وبسيط. Donc pour cela on va voir un exemple très simple باه يمكن لك تفهم. وهذا الكور درتو بور كاع الشرائح تاع المجتمع، اي واحد سواء ان ديبيتون سواء un amateur ou bien je sais pas. Donc pour cela on a un exemple. دونك عندنا ليكزامبل تاعنا حاجه واحده نسيناها، سي كو لو غراف سيت ما يقدرش حتى يكون عندك لو كاي تشارج، سيتادير حتى دير لو كاي تشارج واش فيه لي ماتيريال كون يوتيليزي، سيتادير واش رايحين يوتيليزو في هذا السيستم، دي موتور دي اكسيون دي موتور دي كابتور دي فيران جو سي با دي ليسونسيال، فيه واش هو البرينسيپ تاع السيستم اللي رانا حابين نديروه. كل واحد وعنده الابداع ديالو، كل واحد يحب يدير سيستم كيما يوالمه. دونك عندنا pour notre système عندنا un virant bouton start et bouton d'arrêt، c'est-à-dire هذه bouton start ou bien bouton poussoir en manière générale. عندنا هنايا دي كابتور 2 et كابتور 1 et virant. واش هو المطلوب من هذا السيستم؟ المطلوب من هذا السيستم هو لو فيران يخرج لو فيران الوقت اللي الفيران يلحق الكابتور 1 واش راح يدير؟ راح يرجع للبوزيسيون انيسيال، وهذا بفضل الضغط على البوطون بوسوار. دونك واش قلنا احنا في الاول؟ قلنا لي زيتاب ريبريزونتي بار دي كارو، مفهوم هذا؟ وقلنا بلي ليتاب انيسيال توجور ريبريزونتي بار دوبل كارو، et les étapes sont numérotées de 0 1 2 3 etc. donc on قلنا حنايا la transition هي هذه la barre entre les deux étapes، c'est-à-dire la condition ou bien الشرط اللي لازم يتحقق باه نمروا من ليتاب 0 à ليتاب 1، والشرط اللي لازم يتحقق باه نمروا من ليتاب 1 à ليتاب 2. وقلنا فيها دي زاكسيون، c'est-à-dire واش راه دير في هذيك ليتاب، اسكو تخرج موتور، اسكو تخرج فيران، اسكو يدور موتور، اسكو يدور فونتيلاتور etc. Donc pour notre système عندنا l'étape initiale 0، on donne l'ordre de marche par le bouton start. واش راح يدير الفيران؟ راح تصرا. دونك قبل ما نبدو عندنا لو كابتور 2 هو اللي راح يقول لنا ولا اسيوري لنا بلي لو فيران راه اون بوزيسيون انيسيال. دونك كابتور 2 فوالا la transition à position initiale. Si on appuie sur le bouton start واش راح يدير؟ راح يمد l'ordre de marche le vérant، c'est-à-dire le vérant راح يخرج. voilà jusqu'à atteindre le capteur 1. وقت اللي يلحق فيه le capteur 1 c'est-à-dire هذه la condition تحققت، la condition تحققت le capteur 1 le vérant وصل le capteur 1 واش راح يدير؟ راح activer la rentrée du noyau. voilà jusqu'à atteindre le capteur 2 اللي هي بدورها une condition. واش راح يقولنا؟ يقولنا بلي le vérant راه في la position initiale و assurer que le vérant est en position initiale. voilà
دونك هذا هو لو جرافسيت، حاجه سامبل بسيطه يمكن لك تزيد تبحث فيه، باسكو هذا جرافسيت كي سامبل. كاين دي جرافسيت كي سون تري كومبلكس بارابور او سا. دونك ماذا به الانسان يحوس يقلب في الانترنت يشوف. كاين دي فورماسيون اللي راهم دايرينها الخوت ما شاء الله. كاين ايوب شتيوي اللي راه داير فورماسيون سور لو جرافسيت. كاين خوت اللي متعاونين ان شاء الله نستفادوا الكل معكم. دونك عندنا لو شيما. Le deuxième langage, c'est le schéma par bloc ou FBD. C'est un langage graphique qui permet de représenter graphiquement à l'aide des blocs, représenter des variables, des opérateurs, des fonctions, etc. Donc voilà, les blocs. On a ici les entrées et ici les sorties. Ici on a la fonction. Donc le schéma de bloc représente les fonctions, les variables, etc. par des blocs. Donc on prend cet exemple. Donc à l'exemple où je fais des contacteurs, une bobine et un contact K1. Donc le système واش يدير. هذا السيستم سيدي قلنا إذا كانت S1 et S3 sont fermés، donc le courant راح يدوز من واش راح يدينا أليمونتينا لا بوبين K1. حنا كيما نعرفو لا بوبين K1 وقت اللي تلحقها l'alimentation va exciter. On a بلي l'excitation de la bobine va commander ainsi le contact, c'est-à-dire va commander l'ouverture et fermeture du contact. Donc هنا واش راح تحكم لنا في le contact K1. donc إذا كانت S1 ولا S2، c'est-à-dire il y a إما S1 إما S2 fermé et S3 obligatoirement fermé. واش راح ديرنا exciter la bobine K1. La bobine K1 va fermer le contact K1 et entraîner le mouvement d'un moteur ou bien un autre actionnaire généralement. Donc ou bien يكون le S1 ou S2 fermé et S3 fermé aussi, et exciter la bobine va exciter le contact K1 et le contact va entraîner le système mécanique. Donc le schéma FBD واش راح يدير vous transformez le circuit en bloc. Pour cela vous devez procéder à la sortie vers l'entrée du circuit. Donc l'étape 1, à la sortie K1 et raccorder le montage serré du contacteur S3 avec un autre composant du circuit. Le montage en série correspond à un schéma bloc. Donc voilà le schéma de bloc qu'on a قبل. Et des entrées ici et des sorties. Sorties représentées par K1. Le S1, le S ici représenté par la lettre I. On considère que ça est S. Par exemple S1 c'est E1, S2 E2, S3 E3, etc. Donc S1 et S2 sont montés en parallèle. Montage correspondant à un bloc OR, c'est-à-dire le montage اللي كان عندنا هو en parallèle، c'est-à-dire OR. إذا كانت واحدة فيهم مغلقة و S3 مغلق واش راح يدير لنا؟ راح يغلق لنا le contact K1. donc voilà. si E1 E2 واحد فيهم يساوي الواحد و E3 هنايا راهم دايرين A، c'est-à-dire le bloc O، c'est-à-dire إما le S1 ou le S2 مغلق. entre S1 et S entre هذا le système entre le circuit et le S3 ils sont utilisés quelle fonction? C'est la fonction A. هنايا par le système parallèle S1 et S2, donc on utilise la fonction OU. Et
le circuit avec le S3 et lui en série, on utilise les fonctions et. Donc pour cela, si واحد فيهم إما S1 إما S2 مغلق et S3 مغلق, واش راح يدير لنا؟ راح يكوموندي لنا les actionnaires en sortie. Le troisième langage, c'est le langage ladder. Le langage s'appelle langage LD. C'est un langage très nécessaire واللي نخدمو به, هو المشهور على الإطلاق, اللي يخدمو به بزاف les automaticiens pour la programmation des automates programmables. واش يدير هذا إذن هذا هو اللونجاج لادير. قلنا هذا اللونجاج لادير يتمثل أو يمكننا به représentant les fonctions logiques I et OU par des circuits électriques. C'est-à-dire, par exemple ici, on a ici la fonction O et ici A et B, A et ce circuit avec la fonction E. Donc c'est un schéma qui est très utilisé. Pour le quatrième programme, c'est le langage ST ou bien texte structuré. C'est un langage textuel de haut niveau. C'est عبارة عن algorithmes, des algorithmes plus ou moins complexes, qui est un langage basique, C++, etc. Mais c'est un langage très évolué. Il utilise if and else, etc. Les algorithmes ou bien les syntaxes اللي نخدمو بهم في السي بحال langage C++, etc. basique. Pour la liste cinquième langage, c'est le langage IL, c'est-à-dire liste d'instructions. C'est un langage textuel de bas niveau. C'est un langage بحال un assembleur qui utilise des mnémoniques, c'est-à-dire c'est un langage machine, il utilise des move and etc. Donc les حاب يفهم langage IL ou langage ST, il faut bien maîtriser le C++, langage C, etc. تكون عنده على الأقل نظرة حول هذه البرامج ويكون الأمر بسيط وسهل إن شاء الله. Pour les avantages d'un automate programmable, il offre la puissance et la rapidité, autonomie, facilité de maintenance, simplification des câblages par rapport au microcontrôleur. On néglige la technique de soudure, etc. Parce que les circuits électroniques sont très complexes par rapport aux circuits qu'on a utilisés pour les automates programmables. On a aussi la modification du programme facile par rapport à la logique câblée, c'est-à-dire elle assure la flexibilité. Mais pour la flexibilité, c'est-à-dire إذا حبينا نديرو حاجة وحبينا نموديفو ديك الحاجة, une fois modifié le programme, c'est suffisant par rapport à la logique câblée. Par exemple, logique câblée, il faut reconstruire le circuit de nouveau. Mais le programme اللي يكون عندنا حنا اللي كنا دايرينو, une fois نديروه نقدروا نموديفو فيه, نقدروا نديروا الحاجة اللي حنا بغيناها en laissant le circuit نفسه. ما نخربوا لا في السيركوي لا في حاجة أخرى, نخربوا juste في le programme. Et fiabilité et énorme possibilité d'exploitation par rapport au microcontrôleur. L'automate programmable, c'est un dispositif fiable, c'est-à-dire صالح عنده durée de vie كبيرة, يستحمل نقدروا نديروه في des environnements اللي فيهم la poussière, les environnements qui شغل ما تكونش protection كبيرة par rapport au microcontrôleur qui est très fragile par rapport à ce dispositif. Les inconvénients, c'est le plantage, très rare, heureusement, tout le système est
est bloqué, ce qui peut enregistrer quelques incidents. Et cherté de l'appareil, c'est-à-dire l'appareil, ça coûte, elle est très chère par rapport à un microcontrôleur, qu'elle soit جملايين 3 ملايين par exemple par rapport au microcontrôleur اللي تلقاه في السوق ب 60,000 ou bien 1200 dinars. Mais la fonctionnalité ou bien la fiabilité, elle diffère. Donc من هاد les avantages les inconvénients نخدموا الكور تاعنا ان شاء الله ما نطولوش فيه. والدرس الجاي ان شاء الله سنتطرق الى دروس جديده او سلسله طويله ان شاء الله من الدروس المعمقه والمشروحه بالتفصيل حول الميكرو كنترولور، استخدامات الميكرو كنترولور، كيف on va utiliser des programmes واللي نخدموا به بروغرام اي سيمولاسيون لوجيسيال ميكرو سي برو اي بروتيوس. ان شاء الله سنتطرق الى العديد من الحاجات وان شاء الله نستفدوا ويكون في متناول الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.